ton nan pusa yam ne woto wakat wala tina mikam ti runda ton na sone yamma ya hakke ne wala dina ane koba base koy bon bla ne farti boy articulation ya ti bang ti misala tara inga tara kom o so bon ti calcium ti ya ko sala on be kop su sane tab suka yile be ko sala on protéger misala gina ti fosa ya rawa fosa se vota yum pista teka ko sala kan sa wasinga da membo da tor bala la fosa ya ni ne ya paga yum pisila ni teka la singir bore yime yolum be betini sala gina ya mahari nta lafi nka zabde yime be betini sala sera aruma kantisa yubla sakat sulgul la ro ya wa grèce do yi ha mank ne ringa ya ti bang ti fosan ken docteur yiri ya wala ya bum ya vitamine hum be yinga so man na ne ribedo fosan ken docteur yiri nan ti tipsa fonan pa ma kalama la fokaten pa ma timbe wala bal bum hum mank yin pon fosan dik tim tipri yinga karot karishide ti bisme katen volta wa kwa yaga yam san ton tipri bakanga bu docteur yiri yam na mahdame la apanam pam tip ti sige la yam na mikam ta namada ne bu so la runda namada ti yida ya nin kem la ponyanga pasa nyok ne da yam nan timi kam to ha maro eko o to yelem ti koba ri gina wani na tibe ti koba ni gina na taba wal man ni na tibe yele ti ya koba katar panga ni na tibe yele ti gina takam admi ti lotora of naman examining yi sabala ya bomugo ninga obsum mi ti problème bébé la problème est bon juste pas mi machine kana to on détecter yena to minigri yamba c'est par manque de calcium yam santara nin kema bi po nyang ta namad ni yawa isan karatun sami ligid zalim bi mo don dik ti kan sambo di complément alimentaire dama isan dik bamma rik da me man traitement normal kiwo tabu wen sak lor pour nan pa ma lafi la migi dam fansi ngari kala semaine na yendi semaine na yibala fona mi kam di lafi nan pam la fo somo man traitement to tasi nan yelin ti lafi o kelen continuer bale bum mang yinga fo da singari kala bala lafi on singwa la fo dan te kan yalla pusuka handa somon pas to hankata nouveau kan bala atun le bon zabda après la yati bang ti banka izan tarfo kam motiti yelen to sorti figi kallo to yiri yelen to tipti sai ton to nyama ya ne conviction claire nyama to yo ne ninga riki to ko ne saba tiam nan pa ma tikan sa tipsi menga wen san sakla pa dafe la fi on pam ton ko ala nepson wawe pa ma résultat pour la barka ligida yin zekka bilfu la fi wa mbi torti kel poda ona riya